Opšte je poznato da se kičmeni stup sastoji od pršljenova. U detinjstvu kod ljudi kičma se sastoji od 7 vratnih cervikalnih, 12 grudnih torokalnih, 5 slabinskih lumbalnih, 5 krsno-trtičnih i 4 ili 5 repnih pršljenova. Tokom odrastanja broj pršljenova se smanjuje na 26 jer se krsno-trtični pršljenovi stapaju u jednu kost, srastaju kao i repni pršljenovi. Ovi pršljenovi nisu međusobno odvojeni kao prvih 26 te se zbog toga nazivaju i lažnim pršljenovima. Između prednjeg i zadnjeg dijela pršljena nalazi se kičmeni spinalni kanal u čijoj unutrašnjosti je smještena kičmena moždina. Također između pršljenova nalaze se međupršljenski otvori po jedan sa obje strane pršljena gdje su smješteni spinalni živci. Svi pršljenovi, osim trtičnih i repnih, međusobno su odvojeni putem međupršljenskih diskova. Svaki međupršljenski disk sastavljen je od želatinoznog jezgra, čija je uloga da amortizuje kičmu prilikom pokreta, i fibroznog prstena. Tkivo međupršljenskih diskova sadrži veliku količinu vode koja se kod nekih osoba u godinama smanjuje, uslijed čega kičma gubi svoju elastičnost i sposobnost da realizuje fleksibilne pokrete. Degenerativne promjene koje se javljaju sa starenjem mogu zahvatiti i međupršljenske diskove, to jest hrskavicu fibroznog prstena diska. Ovakve promjene dovode do prolapsa međupršljenskog diska, tačnije želatinozno jezgro međupršljenskih diskova prodire u međupršljenske otvore i pritiska spinalne živce. Diskus hernija se može javiti u bilo kom delu kičme, ali uglavnom zahvata pršljenove vratnog, cervikalnog i slabinskog lumbalnog dijela kičme, jer se upravo ti dijelovi kičme najviše pokreću. Vrlo često se javlja kod muškaraca između 25 i 45 godina starosti. Nakon 25. godine međupršljenski diskovi se polako isušuju, posebno ujutro, te se upravo iz tog razloga ne preporučuje nikakva fizička aktivnost bez prethodnog zagrevanja. Kao što smo već napomenuli, sa starenjem međupršljenski diskovi gube fleksibilnost i elastičnost, želatinozno jezgro slabi i lako se može oštetiti. Upravo iz tog razloga su starije osobe više izložene pojavi diskus hernije. Pored toga, uzroci diskus hernije također mogu biti i sljedeći: prekomjerno opterećivanje kičme, naporan fizički rad, gojaznost, povrede kičme. Diskus hernija se može javiti i kod mlađih osoba kao posljedica prethodno navedenih faktora. Najčešći simptomi diskus hernije su sljedeći: bol u leđima koji se spušta ka nozi, a u mnogim slučajevima bol se osjeća i u stopalu. Također se može osjetiti bol na zadnjoj strani kolena, bol u zadnjici koji se spušta ka zadnjem dijelu noge. Nagli pokreti, šetnja ili sedenje uzrokuju jak bol u zoni zahvaćenoj diskus hernijom, neizdržljivi bolovi tokom noći, bolovi prilikom pokretanja kičme, ustajanja, savijanja. Česti bolovi u lumbalnom dijelu kičme mogu biti znak upozorenja da se radi o diskus herniji. Simptomi diskus hernije vratnog cervikalnog dijela kičme, bolovi u zadnjem dijelu vrata, tupo bol u blizini lopatica, bol u ramenu, nadlaktici, podlaktici, šaci i prstima, bolovi prilikom pomeranja vrata i okretanja glave, jači bol prilikom kašljanja, naprezanja i smejanja, grčenje vratnih mišića, slabost u mišićima ruke. Kako biste sačuvali zdravlje kičme i međupršljenskih diskova, najbolje bi bilo da tokom života vodite zdrave navike. Radite vežbe, na primjer jogu ili aerobik, idite na plivanje, radite vežbe istezanja,
kako bi vaša kičma održala svoju elastičnost i pokretljivost. Također i teretana je korisna da kičmu održite u dobrom stanju. Kao uzrok diskus hernije naveli smo i gojaznost, zbog toga gojaznim osobama preporučujemo da svoju kilažu dovedu u red jer tako mogu spriječiti ovaj zdravstveni problem. Budite pažljivi prilikom pokretanja kičme, izbjegavajte nagle pokrete i dizanje velikih težina koje opterećuju kičmu. Hranite se zdravim namirnicama kao što su voće, povrće, integralne žitarice i namirnice bogate antioksidansima koje pomažu pri regeneraciji tkiva u organizmu. Svakodnevno pijte dovoljnu količinu vode 2 litra na dan, neophodnu za optimalnu hidriranost organizma. Kada je organizam hidriran, lakše obavlja bitne funkcije i obnavlja se na pravi način. Namirnice za prevenciju i liječenje diskus hernije: morske alge, pivski kvasac, bobičasto i citrusno voće, beli luk, semenke i pahuljice, biljno mlijeko, biljno ulje, riba i mahunarke moraju biti sastavni dio vaše ishrane ukoliko želite da spriječite ili liječite diskus herniju. U širokom luku izbjegavajte rafinisane šećere i rafinisana brašna, suhomesnate prerađevine, hranu prženu u ulju i brzu hranu jer narušavaju organizam i ubrzavaju njegovo starenje. Prekomerna težina opterećuje kičmu, tada se kičma napreže kako bi izdržala veliki teret i na taj način se ubrzava zamor i oštećenje međupršljenskih diskova. U ovom slučaju preporučuje se da započnete dijetu za eliminisanje viška masti i toksina iz organizma. Pacijentima obolelim od diskus hernije nekada se preporučivalo ležanje, to jest odmaranje u krevetu i terapija sa analgeticima, lekovima protiv bolova. Međutim, u današnje vrijeme rijetko se preporučuje ležanje u krevetu, baš naprotiv, preporučuje se fizikalna terapija. Ukoliko se uz fizikalnu terapiju pridoda i pravilna ishrana, mogu uslijediti pozitivni rezultati. Osobe sa diskus hernijom se mogu oporaviti i nastaviti za svojim uobičajenim svakodnevnim aktivnostima. Kod težih oblika diskus hernije, ukoliko se simptomi ne otklone prirodnim putem, u krajnjem slučaju liječenje se obavlja putem aplikacije injekcije steroida ili se primjenjuje hirurški zahvat. Neka vam operacija uvijek bude zadnja opcija, potrudite se da je izbjegnete putem prirodnih metoda liječenja. Također za opuštanje grčeva u leđima i ublažavanje bolova kao efikasna metoda može pomoći i fitoterapija, liječenje prirodnim biljem. Fizikalna terapija je ključna za liječenje diskus hernije. Profesionalni terapeut vam može pokazati efikasne smjernice kako da popravite zdravlje kičme. On će vam pomoći kod raznih vježbi za istezanje i opuštanje leđa i kičme koje pogodno utiču na nelagodnosti i bolove uzrokovane diskus hernijom. Unutar fizikalne terapije uključuje se i hidroterapija koja se zasniva na raznim vježbama u vodi pomoću kojih se jačaju leđni mišići, poboljšava pokretljivost i elastičnost kičme. Isto tako, u velikom broju slučajeva za ublažavanje jakih bolova primjenjuju se i masaže za opuštanje mišića. Pored toga, u posljednje vrijeme mnoge osobe sa diskus hernijom se odlučuju za ozonoterapiju. Liječenje ozonom primjenjuje se direktno na oštećeno mjesto kao i injekcija steroida. Mnoge osobe sa ovim zdravstvenim problemom odlučile su se za metodu liječenja akupunkturom kako bi ublažile jake i uporne bolove u leđima. Svjetska zdravstvena organizacija je još 1970. godine uvrstila diskus herniju na listu oboljenja koja se uspješno mogu liječiti ovom terapijom pomoću tankih iglica.
Diskus hernija prirodno lečenje, čaj od majčine dušice, origana i rastavića. Ove pomenute biljke imaju antiinflamatorno dejstvo i mogu ublažiti bolove u leđima. Sastojci: pola litra vode, 1 prstohvat majčine dušice, 1 prstohvat origana, 1 prstohvat rastavića. Priprema: navedene biljke tokom 5 minuta kuvati na tihoj vatri, zatim ostaviti da čaj odstoji 10 minuta, nakon toga procediti, piti 3 šoljice ovog čaja na dan pre svakog obroka. Lečenje može potrajati čak do 2 mjeseca. Obloga od gline i kupusa. Ovaj lijek može se primijeniti za lečenje lumbaga i diskus hernije. Sastojci: 3 kašike jabukovog sirćeta, pola kilograma gline u prahu, 1 litar mineralne vode, 3 lista kupusa. Stavite glinu u veću posudu, pomešajte je sa vodom da se dobije homogena smesa, dodajte jabukovo sirće, dobro promešajte i ostavite da odstoji nekoliko minuta. Bolno mjesto premažite dobijenom smesom od gline, zatim prekrijte listovima kupusa i učvrstite krpom. Najbolje bi bilo da ovu oblogu ostavite da deluje na bolno mjesto tokom 12 sati kako biste postigli što bolje rezultate. Glina greje bolno mjesto, ublažava bol, a u isto vrijeme smanjuje upalu. Čaj od đavolje kandže. Sastojci: 200 ml vode, 2 kašike korena đavolje kandže. Koren đavolje kandže prelijte proključalom vodom, zatim poklopite i ostavite da se ohladi. Nakon toga čaj procedite i pijte 1 šolju 2 puta dnevno. Čaj od bele vrbe. U beloj vrbi nalazi se salicin, jedinjenje koje ima sličnu hemijsku strukturu kao aspirin, te se zbog toga bela vrba koristi za ublažavanje bolova u leđima i nozi kod diskus hernije. Sastojci: 1 litar vode, 2 kašike kore bele vrbe. Priprema: kad voda počne da ključa, dodajte koru bele vrbe i kuvajte je tokom 10 minuta. Nakon toga poklopite, ostavite da se malo ohladi, zatim procedite i pijte u toku dana. Konsultujte se sa vašim lekarom pre nego što se odlučite za konzumiranje čaja od kore bele vrbe. Posebno ako pijete još neke lijekove koje ubrzavaju cirkulaciju, pošto to znači ima, rekli smo da isto ima salicin, ima sličnu strukturu kao aspirin, pa ako pijete nešto od toga, konsultujte se sa doktorom. Obloga od hleba i kajenske paprike. Sastojci: 1 čaša vode, 2 parčeta belog hleba bez kore, 1 kašika kajenske paprike. U posudu sipajte vodu, dodajte hleb i kajensku papriku, dobro promešajte dok se ne dobije homogena smesa. Na gazu staru krpu ili pamučnu vatu nanesite dobijenu smesu i aplicirajte na bolno mjesto pogođeno diskus hernijom. Oblogu držati tokom nekoliko sati. Obloga od krompira. Za ovu oblogu vam je potreban 1 veći krompir, isecite ga na kolutove i stavite na bolno mjesto, zatim previjte zavojem. Neka obloga stoji otprilike 3 sata. U kakvoj su vezi išijas i diskus hernija? Išijas u ovom slučaju je propratni simptom koji se javlja kada se ošteti išijadični nerv živac. Išijadični živac polazi od kičmene moždine pa se niz zadnjicu spušta preko noge do stopala. Išija se često može javiti uslijed diskus hernije između 5. slabinskog lumbalnog i 1. krsnog sakralnog pršljenja. Također se može javiti i uslijed diskus hernije između 4. i 5. slabinskog lumbalnog pršljenja. Išijas kao i diskus hernija praćen je jakim bolovima.
radite vežbe za jačanje mišića lumbalne regije i abdomena. Jačanjem ovih mišića sprečava se opterećenje kičme, usporava se oštećenje međupršljanskih diskova i smanjuje pritiskanje spinalnih živaca te se bol ublažava. Kod početnog lakšeg oblika diskus hernije redovnim vežbanjem, na primjer u teretani i izbjegavanjem naglih pokreta, generalno se može spriječiti ponovna pojava neprijatnih simptoma i bolova. Ukoliko i nakon prirodne terapije osjećate jak i intenzivan bol, obratite se lekaru. On će utvrditi da li je neophodno liječenje diskus hernije hirurškim putem, što vam ja ne želim, nego da svi uspijete prirodnim putem da se riješite tog problema. Želim vam dobro zdravlje, veliki pozdrav.